So balik lang ta kadali ha aron ma-appeal sa record nato. Previous. Okay. So we will make so today. Good afternoon once again. We will going to look back on the introduction to SQL because this topic is very crucial for your as a refresh, no? So aron ma-reach jud ang atong title. So kung proceed ko ta sa mga dinagko nga commands, it would be very difficult. Okay. So again, SQL is a very high level language. It says what to do then how to do it. So mingon tag what to do. So unsay buhaton, unsay i-perform, then how to do it. Uh, uh, how do I say this what to do sa Bisaya ha? Unsay mga buhaton, then rather than unsaon pagbuhat. So mo de saktong term. So unsay mga buhaton or unsay buhaton or unsaon pagbuhat, no? Rather than unsaon pagbuhat. So what to do, meaning to say all the mechanism is on the side of the DBMS. Now you just issue the command, the database systems will perform that to you, no? And in result, with the things or the processes inside your DBMS, it gives you the appropriate data. So avoid a lot of data manipulation details like needed in procedural languages like C or Java. So meaning to say, if you have an application, the only thing that you are going to do is to issue the SQL command, no? And the language or the app or the language, no? So ang program nga imuhang gihimo, no? So through a specific language, either C, Java, Visual Basic, or C Sharp, okay, has this mechanism to get, no, the data from the database. But by it on a nutshell or in as a basic one analogy, naghuwat ra gyud na imong program kung unsa ihatag ni database. No? So kung si database di ko na siya muhatag og output, wa gyud mabuhat ang program. So mabitaw na sa imong Facebook na nabilin ang for example, walay signal or walay nahutdan na kag data, no? Your smart and Globe promos runs out of data. So what will happen? You cannot see your pictures, you cannot see the post, you cannot see the videos sa imuhang kuan. It's because the app is waiting for the content from the database from Facebook servers, no? So for example, bisan pag na internet pero kung ang mismo ang data center sa Facebook mo'y down, wa jud kay mahagdaw, no? So mo ni pasabot diha. Okay. So database management system figures out the best way to execute the query called query optimization. So na-discuss nato ni last time. So mingon tag query optimization, giunsa pagpangita ni database system how to give you that result in a faster way, no? But it also considers the way you command the database, no? Kung unsa ka intricate, no, kung intricate kayo or how do I say this, complex kayo imong database nga query, no? So mag-expect sa jud ka nga it will take a longer time. Pero mingon ta diri time in terms of database response, nanoseconds na siya class pamilok sa mata. So kana mingugay ka nga mudagan og let us say a minute ang pag-retrieve sa data, dako na ng question, hinay na siya. So dapat in terms of seconds ang reply. Okay? So select from where statements. So meaning to say select desired attributes. When we say attributes, this pertains to the field or the rows in a table. No? The fields or attributes, the fields or rows in your table. So for example, you have a table.
no? Oh. So the fields are the not the rows, sorry. Not the fields but the columns rather, the columns, no? The header. So uh for example, yung ita vice presidents of the Philippines, so may butang na to. So number, so then name to appear in a ballot, no? Ano ba? So for example, kani siya, anak ko i-send sa kuan ha, atong messenger. Oh, for example, kani siya. So when we say attributes, so we have Philippines Vice President. So these are the attributes kaning mga column, and the name of the table is the Philippines Vice President. No, so the attributes are name to appear on the ballot, sex, name, and the political party. So muna siya gitawag attributes in other term. So attributes, the term attributes is from the uh, relational theory, no, relational um, concept of data. So, okay, then from one or more tables. So meaning to say, SQL does not only pertains to one table, but it could connect different tables in a database. No? Okay, then the where clause condition about tuples of the tables, or these are your criterias. So when we say criteria, ang usay may imong gipangita, no, naamo na sa where clause, no? So when we say select desired attributes, these are the columns or the fields in the table. So from these are the sources of your data. So asa man mag-source, asa man sa database, asa man jud maggunad ang data, it's more on the table. It's on the tables, jud, no? So then where clause, no? It's a condition about the tuples of the tables. So may tag tuples class, kaning tuples pod nga term is from the Boy's Code nga concept. No, so when we reach normalization na topic, mahisgutan nato na siya sa lecture. No, so when we say tuples, it pertains to the row na karon sa data. No, information or condition about the tuples of the data. So for example, kani siya. Dirita. So mingon tag attributes mo ning atong column. So mingon kitag tuple ang row na. No? Ang row na siya. So when we say select from the vice president's table, where na ta? For example, where political party is independent. So mo na to siya. Gisgutan na niya ang political party versus independent. So it pertains to a field, no, nangita siya field nga or column na ang content niya, ang iyang row independent. No, na ay independent nga content. So it will retrieve the independent candidates from the table. Okay? So, if you have any questions, so you can raise your question na yung mga pangutana. So, if none, we will proceed. Okay? So, that is just a refresher before we go to the laboratory na. So, muna na magwala na. Okay, so continue. Okay, so running our query, our running example. So all our SQL series will be based on the following databases. So underline indicates the key attributes. So for example, if you see these kinds of representation, for example, beers, then it is enclosed with a open and closed parenthesis, no?
So it pertains to a table, no, in the simplest form. Kanang walay table nga structure ba na atay x and y axis, no? So if the word there within the parenthesis is underlined, it means that it is a key attribute. So meaning to say, when we say a key attribute, it's either a primary key, no? It's either a foreign key, no? A super key or any kind of key, no? Key attribute that gives distinction to the table. So usually it is a primary key, no? When we say primary key, unique na siya class. Unique na siya. So walay pwede magka-pareha. So for example, beers, name, then manufacturer. For example, yung ita beers, name. Para hubog kayong title, paano example? Oh, beers, name. For example, yung nga, San Miguel manufacturer o San Miguel Corporation. So dapat di na mo usab to ang San Miguel nga entry. Pero binano pa kag San Miguel Apple. Lahi naman to siya nga San Miguel, no? So muna siya, no? So drinkers, name, address, and phone. Likes, drinker, beer. No? So duha ka key attribute pa niya dinhi oh. Kaya pwede man na siya sa database ni mga duhay primary key. So sales, bar, beer, price. No? Pagbaligya, then frequents, kasi para inom. So we have the drinker and the bar. Okay. So for example, using beer's name, what beers are named by Anheuser Busch? No, so select name from beers where manufacturer is equals to Anheuser Busch. No, so the name here is the row. The column or the attribute. Then the from here is from the table beers, and the where close. Okay, ang criteria sa tuple nga yang gipangita is the manufacturer, which is from the man column. Then the criteria is Anheuser Busch. Okay, so it will retrieve the information of that beer. Example. So notice SQL uses single quotes for strings, no? So sa access class, double quotes to ang gamiton. Pero diri na sa mga enterprise databases like MySQL, SQL Server, Oracle, paano na siya? Single quote, no? Sa access, double quote. Okay. So result of the query is Bud Light, and Michael Loeb. Okay. So additional more example. So begin with the relation in the from clause, then apply the selection indicated when the were close. Apply the extended projection indicated by the select clause. Close rather. Okay. So this is it, no? The operation semantics. No? So name is Bud, the manufacturer is Anheuser. Check if Anheuser is available. Naa ba siya? No? So it will perform mathematical operations there, no? So nga to ta sa katong query optimizer, mo perform to siya, no? And it will retrieve the data that you need. So pag wala po gani na siya, mo blanco sa gyud na imong result set, imong result. Okay. So so to implement the algorithm, think of a tuple variable ranging over each tuple of the relation mentioned in from. So wherein the current tuples, or gitawag na to ng rows, satisfies the where clause. So meaning to say, naagid na siya, masatisfy yun, hindi na siya pwede nimo mahabilin nga open, no? Wala nimo ma-close na siya nga statement. So if so, compute the attributes or expression of the select clause using the components of this tuple, no? So mabitaw na nga kung mangita ka og kanang
tao sa Facebook. So for example, imong X means stalk ka, no? So for example, nag-change na og name sa iyahang account, sa iyang FB account. Mutatak sa FB nga no results match. Ano man? Pagtan-aw niya sa database, wala magyud siya nakitaan nga record sa imong gipangita. No, so dapat the criteria must be met in order for a data to be retrieved. Pero na panahon nga ang result zero good. For example, kay wala na gyud siya dito, wala na siya makitaan. So naabot na ang end of file niya, wala gyud hapon kay na kita. Okay? So when there is one relation from close, asterisk in the select clause stands for all attributes of this relation. So na-discuss na po din nato ni last time. So nga ang asterisk stands for all the attributes or columns in a relation or gitawag na tong table. So kana pong relation nga word synonymous na sa table, dili na siya relationship class. No? So kung sa inyong database nakaabot mo sa kanang mga integrities, no? So na ngadto og sa normalization naapod na ngadto. No? So when we say relation, it pertains to the table, no? When we say attributes, it pertains to the columns or fields of your data. Okay? So much for that. Okay. So let's continue na nga sa atong laboratory. So basic ito na tunog, i-review lang. Kadali. Okay, so everybody, if you have your computers with you, go to your database and access the Zamora. Sa tudong mag-install pa ka? Sir, mag-install takuan ng software, sir, di ba na i-link ana, sir? Naka-install na ka sa SQL Server? Wala pa? Wa pa. Nakadugay ra ba ana? Kanto. Gahapon nun ka nag-ingon. So mag-install ka, aron matagaan ka na ko link. Naman na isa. So wala pa jud kaaning kuan Microsoft SQL Server. Wa pa, sir. Nga Management Studio. So guide lang sa kanako kay basig masayo po nag-install. Bita, sir. Oh. So the best thing karon is di ba mingon man ko ninyo nga ngari sa school ug magpa-install aron ma-kuan, entertain. Nato na siya. Is that a new computer? No, sir. Oh. Maayo. Congratulations kay nanay computer. No? So, ani na lang, ugma sa buntag, nabi, kay installan ta na. Ha? Okay, sir. Okay, sige. Thank you. So far, sa pagkakaroon, so listen lang usa, no? By the way, upload dun sa dinato sa itong YouTube channel. So by the way, don't forget to subscribe on our YouTube channel so that ang naay mga klase na ngadtong dili na tumada sa online class o sa kaning makeup class, dito na ko siya i-upload. Okay? So, we will continue on our drills, no? So, okay, to create a new query, so you just go to a new query button and issue the comments directly. Okay, so to make a comment, so you just use a double minus sign so that it will be considered as a comment. So the line will be read as a comment. Okay, so for us, so this is section 2 na ni siya. So section 2. Section 2.
DB samples. Okay. So we will go to different kinds of operations na, no? So we have the logical, if you can remember, what are the logical operators in SQL? Anyone? Anyone? Why makatubag? Unsay mga logical operators? Example is katong asterisk, sir. That is a while Equal. ha? Equal? Logical operators. Why maka-answer? Equal, those are kuan. Those are on the asa mo lang equal? Those are in the arithmetic side, no? Calculation side. So we have the and or. Isa pa. What are those? Or, sir. And Ha? or. And or napatay Between. nor, no? So nahi ka ng last lana lang ka sa bola binabunga rin nata sa logic gates, no? So and unsa man ang and dapat is it true false or it should be true true? True. Oh, so it be true true. So may tag or either false true or true false. So True, nga rin po sa example, it's either false, false, false. No? So, muna siya. Okay? So last time, we have already covered that one. So, asa baling kuan kanang pagpadako sa letra? Maklaro ninyo diha na class, no? Sa inyo? Okay. So, ani siya. So if you have multiple operations, no? You group the same kuan operations operate at atong logics na to, no? So muna siya kausara man tanag and, but in or we repeated it a number of times, so that's the reason why they are kanang grouped using a open and close parenthesis so that they can be read as one instruction, no? Okay, so let's continue. So for example, when if I say ato lang gyapon i-drill type ha. So this is drill 1. So if I say for example, mayon ko nga we will consider customers. So ato sang ikuan si customers. So use PBO dot okay, pwede na dito. Northwind. Then select asterisk from DBO dot customers. Customers. Okay. So nara. So for example, mingon ko nga kanang mingon ta sa first drill nato nga okay, create a list or a query create a list that will display all the
customers living in London and Madrid. So, what will be our statement, SQL statement? Anybody? Anybody? What will be our SQL statement? So that would be select asterisk from Asterisk from customers, DBO customers, PBO customers where naman customers city. country, city din. City. You have to read the tuples, ang rows. No? Where? What is asa maning London makita na to? England. Ang Madrid nasa Madrid is in Spain. Sa Espanya siya makita. So where city? Si City Navarro. So nasa London. What will be our operator here? And And Or, sir. Ngayon justify nganong and nganong or. Kay, sa ako, sir, is kaya nangita man siya sa mga customers na nag-live sa London and Madrid. Dili both. Kay kung and, dapat both siya London and Madrid. So, dapat or iya logical operator. Okay. So, where city is equals to London or city is equals to Madrid. public seat. Execute. This is the result. It resulted the output that we desire. No, nga tan-awon. So what will happen kung ang and atong gamiton? What do you think? There is no output because there is no customer that lives on both city. No? There is no customer that lives on both city. Then ma-confuse na sa dang imuhang SQL ana pagpangita. So mo nang uban nga kanang mag-code na gani. So you have to really consider kanang the way you analyze and understand the situation. No? Careful lang sa simple lang inani gani no class ko labi mag-test na mo maghimo ano mo sa capstone project. Ug wa jud mo buwa nga data pati labaran is o ana. So you dapat careful consideration must be taken. Okay, so let's proceed. So or atong gamiton because we targeted both London and Madrid. So any customer has the city London and has the Madrid will be included in our list. Will be included as the result set. Result set man nato ni siya. Okay, so second. So let's make our query more complicated. So I want volunteers, no? So atong paspasan ang atong drill. Kay aron ma-practice ang huna-huna. Okay, drill 2. So create a list
that will uh, show all owners and sales representative that reside in London, Mexico, and San Francisco. Mo man yung mga commands class ang ibutang nimo sa imong app. Ayun ka nga, di mangita ko sa, for example, result sa PRC, type ka, Bastes Sami L. Kung adyo ka pasar sa PRC, adyo makita nga result, no? So, okay, so who can give the answer ani? So, muhatag ko og a minute para maka-answer. No? Okay. So, Torla? Kanang sa asa na siya mo-concern sa customers gyapon siya na table. Yes, the same gihapon. We are still on the customers table. Okay, sir. Okay. So, perform. Salipdan ang atong kuan, salipdan atong drill. Okay, narinig answer? Silent man. Narinig answer? Wala pa. Wapa, sir. Oh, ang anong inani nyo, basta yung grabe po sir, 1 minute raman. Because class, kanang when you take certification, so dapat ang pag-reply nimo pag-answer nato is inana jud siya ka paspas, so maanad ta nga paspas ta mo respond. No, kay basin pa lang ining fourth year ninyo, mabutang na og board exam para sa IT, naghugon-hugon na ra ba na siya. So that's the purpose of this. This is not to give you one fear or afflict fear or any difficulty. So the purpose is pagpapaspas, no? Kay review naman lang ni ato ani nga part sa atong topic. Okay, so additional 1 minute. Sir? Additional 1 minute. Pwede mo tanan, sir? Oh, sige, ask. Ang ako mong kay di mo gana. Database Northwind cannot be opened daw due to inaccessible files or inefficient memory. Na kay kuan team viewer. Naa, sir. Send sa ako ang kuan imuhang key o imuhang password so that ako na siyang ma-connect.
Okay, sir. Send para maka-execute ka ni. Send na? Ako pag i-open, sir. Okay, so while waiting, ano yung nakakuha? Wala pa, no? Okay, so what will be our SQL statement here? Okay, Torla, what will be our SQL statement here? Ako i-send, sir, ha? Oh. Chat box lang. Okay, so what do you think will be our output? Anyone? Kasi ka imagine kung say output nato. Okay, so pwede na nato na siya i-ana and then atong so dapat ang atong output unsa man makita nato ang owner o sales representative, mga customers nga sales representative ang ilang contact title, then that are living in London, Mexico, and San Francisco. So let us execute. Obay na sagol. So this is correct. Okay, so point is given to Turla. So, okay. So, sige daw, Turla, kindly explain anong inani mo ang answer. Based sa kanang imo gi-discuss tong nauna, sir, kanang kanang imo i-group ang sa tani imo i-group ang damo og Criteria. logical criteria niya, same ra ang iya sa tawag na, sir, iya category. Example sa contact title, ako sila gi-group doon sila kabok, and sa city tulo man sila kabok, so ako i-group kay kuan naman siya kanang mapili naman siya sa kung asa sa owner and sales representative, and then sa city kung sa Mexico ra ba, sa London or sa San Francisco mo to, sir. Okay, so thank you for that. No? So, okay, so in situations like this, you need to group your data, no? Ang atong criteria, no? So, as you can see, we have only two fields ang atong i-check. Unsa man? Ang contact title ug ang city. City. So, contact title na to. So, ang contact title na to ug ang city. Okay. So, the reason why we need to group this data, like kung di na to ni siya group, again, balik ta sa itong lecture kaganina, the query optimizer will be experiencing a difficult time in responding to our command. So as you can see, nag-highlight ko na to dayon pila. Di ba muguwa diha kung pila ka seconds ang response, tanawa na gud sa inyong ubos sa inyong status bar. Na diha, query executed successfully, name of the database, then unsa nga database, then pila ka kuan. So wala pa seconds naka-reply siya because the instruction is clear. So kay ikuan pa maguni siya class, gamitan pa ni siya algebraic na kanang computation. Kay multiply pa na niya. So ngadto sa tong lecture tanawa sa module na to, naangad to ang computation kung yun sa to siya.
No? So if I have time, so pwede ta ato mo pick up ato para ma-explain na siya. Okay? So, ano ba kung gihatag ang points last time? 3, no? O, 3 points for every correct answer. Okay. So next, ano na punta? Kumusta naman to? Na-open na dahil? Wala pa, sir. Wala pa. O, sige, while waiting, I will give Send naman ako, sir, 3 ang drills. ID and password. Awa pa ma-open, pero na-open na ni mong team viewer. Yes, sir. Okay, send ang ID ug ang password mo. The same with team viewer ID. Naana diha ang ID o password, sir. Sa Wala, chat sir. box. Team viewer na. Wala, sir. Maka-download ka? I-try lang sad na ako karon, sir. I-download ka akong kunikon diha karon kay di amon ko diri na ako speakers PC na ko access on aron makahabol. No? Sige. So ngari gihap punta sa atong teritoryo, ngari gihap punta sa customers. Okay, so let's create another drill nga susama ani kay paingon na tangad to sa mag group by na ta, no? Okay. Okay. So for example, review man niya to you forgot the name. So for example, ikaw no, kanang mangita taog kanang contacts nato sa kanang FB, we only type the name that we remember, right? No, yung tanga. Isa mo ito yung nga na to ni. Wapa mo to siya kay Rachel. For example, or Anna, no? So how are you going to handle such things? Nga kanang mingon ta nga akong stalk iya Facebook ba aron makaibaw pa ko niya kanang I want to know her more or know him more, for example. Unsa man nato? So we type the name that we remember. So for example, type lang nato ANNA, automatic nanay mangguwa, di ba? Nanay intelligence nga magguwa, nanay result. Nay Ana Wenceslao, Ana Bautista, tanang Ana nga nasa sa Facebook kung mabasa niya. Yung sa na. Do you wonder? So these are just fun class. These are just basic things that you can observe in an application or a website. But these are all represented by a SQL command. Yun sama na siya. Okay. The use of the like statement. No? So for example, yung tanga, I want to search for the company with the keyword, let us say, sa may common dire. Kuno ako siyang himong supplier. Island. So tanang nagngan nga island bangguwa na siya. Kisa may nakahinumdum sa atong gidiscuss sa kanang information security. Di ba natin gitawag nga wild card? Di ba? The wild card nato is ang atong asterisk o ang atong question mark, no? So the same with SQL, napod na siya ana. No, ang gamit nato dinhi kaning pag asterisk nato nga wildcard is used to select all attributes mani.
But na ay wildcard po ang SQL. So like, so for example, create a list that will show customers with the name Island. Ako pang umangkon Island. No, so island. Sama na nato na nga na word island bangguwa. Okay. So the like keyword class is comes after the where close. Okay? So for example, select asterisk from customers where sa may ato ibutang company name like so island ba itong ipangita? So single quote, then percent land. Okay. So kaning atong kuan class company name. Kani pasabot ani niya class kaning kung ang kaning paggamit nimo sa kaning kanang percentage, no? So mingo kita percent island percent, it means unsa man siya, any company name that has the word island will be retrieved. So for example, usa ra gyud islat ang pumina. So island trading, no? So pasabot ana niya bisan pa kung sa kataas ang statement basta kita siya word nga island or any combination nga naada sa tunga, iyan ang makuha, no? So iba pasabot ana niya. So meaning to say, it will get all the text inside. Okay? Sorry. Get all text inside the percent sign. Okay. So mingon po kitag ani. For example, gusto lang kong mahibaw-an nga gusto lang kong tan-aw kung nabay nag-unang mga company names nga nagsugod sa AN. What do you think is the statement? So, pretty simple. Imo lang inganion. So baliktad ang iyang style. Ang percent na nasa last, no? So that will be AN. So meaning to say, nag-una iyang i-extract. So sa tanang nag-context, so na gina Ana, Antonio, sa panang mga an-an diha. Basta nag-una. Na Ana og Antonio. Nakakuha ni class? Asa yun pasabot? Asa mandong? Yes, sir. Kanang kwan sir ba, kanang unsa may kalahian ba sa maggamit ka sa kwan kanang duha ka percent sign and yan sa usa lang? Okay, so gisulti din ako ni siya kanina. Mingon kay tag get all the text inside. So meaning to say, mingon tag duha ka percent sign, it's either at the end or at the center, basta napurma lang na siya, nasuod diha sa percent sign nimo. Iyan ang kuhaon nga data kung naana siya nga data sa imong database. Yan ang extract tanan. O mayon ta nga let us say na ay title o na ay company name nga 30 ka buok na ay word island. So for example, mayon ta nga San Miguel Island Beach Resort, appeal to siya. Mayon po tag island trading. So bisag either na una siya na ulhi basta na ay island sold niya, iyan ang i-retrieve. May pasabot ani niya kaning sa una. Kaning get
all text inside the percent sign. Okay. So whereas kani siya, ang nag-una lang. So for example, Ana, Antonio. So meaning to say, kung mabutang nga ni sa last, meaning to say, ang pinakauna na. So di na siya magtan-aw kung unsay sunod nga after the space sa imuhang text no, or imong gi-query ana nga certain field. Oh, asa nag-una ba ta? Waragod ang Ana o Antonio nag-una man ang AN. Pero mayong gani ko og butangan na nako diri siya kanang percent sign at the beginning. So meaning to say tanang na AN regardless of maulhi, matunga, mauna, apilo na niya kuha. So for example, ani na o daghan na kaayo. O Ana, Antonio, Handel na may an. Diba? O Folies, Gore, Mandes o na may an. May pasabot anang percent sign kanang duha ka percent sign at the beginning and the end. No? So meaning to say ang kanang nasa ulhi ang una ra iyang tanahon. Okay, so get all the text after the percent sign. So kung example sir kanang percent sign na sa tubangan, so kanang tanan na mga ang last is AN sa So, tubag. tanan na. Okay, repeat it. Sige, tando ko nga ako kaklaro. Ito, ang kung nasa, Kung nasa unahan ang percent sign, so sa ako pagkasabot, so ang kanang ang nasa after unahan, na siya sa after. word. After na siya. Oh. Kanang ang unahan sir pa nasa example kanang percent tapos an. So pasabot ana Ang pasabot ana niya is na. Get all the text after the percent sign. So ang tanang mga data nga naay an paingon ngadto, paingon na pa left para paingon na lagi tanan nga kanang nasa paulhi man ni mo iyahang this will be after before the percent sign. Okay, bali lagi. So get all the text before the percent sign, ang una kaning nasa last. Then ang kaning ikatulo nato is get all the text after the percent sign. So meaning to say, kanang mingon ta nga ay baning na ay an. Nasa last, wala man siguro yung last. So dapat naka AN sa last. So, amot og na ba ni output? Wala. Wala man tay ang last is an. So dapat naontay kuan, naontay na output nga. Actually class bisan og wala na siya output, correct gyapon na nga SQL statement. Wala gi ka hatag nga data. Dili pasabot nga way output wrong na siya. Duhay daan na. Kung wala yung output, it's either wala jay kapakita nga data or either wrong ang imuhang command. Naraga na ma-fall na siya. Muna hinumduman na to sa SQL. Kaya uban nga may estudyante sa una nga kanang kuan kay siya ba kanang very competitive. Gusto gud niya ma-perfect ang exam. Kaya nagtuon lagi kuno siya. Sana all nay nana paron. No? So sige siya pahid siyang kuan ihang kuan kay grabe lagi ka stressful sa iyang study. Wa may output. Sakto na day iyang answer pero wala gyud ka provide nga data. So dili butang sa unahon nga ay wrong akong answer kaway output. Nagi panahon pero case to case basis sad na siya. No? Ay pag iyon nga sakto siguro ni bisag way output. Okay? So akong balikon ha. So ang nagani sa kung nga sa percent sign, sa duha ka percent sign ng imong text, tanan ana niya nga nadiha mo iyang extract regardless of the position. No? If the percent sign is after the text, no? So ang nag-una ana niya, ang tanang it will retrieve all the data nga nakarga before the percent sign. And the third one is after the percent sign.
Okay, so uh, that is how we use the like operator. Okay. So, sige, maghatag og laing statement. Maghatag na po og laing statement. So, drill 4. So, apply na nato ni og kay murag nahut na kog example sa basic. So, create a list that will show okay, that will show, for example, magamit na ta og kuan class kanang magpagawa na tag number, no? Let us say, for example, that will show the number of customer based on its country. Okay, so drill 4. Create a list that will show all the number of customers based on its country. So what do you think is the output of that? Ha? Oh, muna na gitawag class o mahug na ta sa data analytics. Nganong makaingo man ang Facebook nga makatatak man siya nga na ay heart nga kanang ming comment aw na ay heart nga like we tawag na reaction, no? Maihap niya kung pila ka buok aming katawa, pila aming like, pila ang nasuko, pila ang na-shock, pila ang na-surprise. Yung sa kana no sa Facebook. Muna gitawag na to class nga aggregate functions. So when we say aggregate functions, these are functions kung naisuat dire aggregate functions. So this returns kalimot ako definition sa aggregate. Aggregate function. Lagi, sakto lagi. So aggregate function performs a calculation on a set of values. So performs a calculation on a set of values. So before tamo solve ani, let us first discuss what are these aggregate function. So we have the word the aggregate function count. Okay. So, unsa may pasabot aning count? By the word itself, count. Unsa man ni siya? Okay. Ihap. Used for, unsa man ni? Counting the number of rows in a particular column. Ano yung pasabot niya? Then we have the sum. What do you mean by sum? Sum is it's the answer of the addition process. Okay.
returns the total values on a given column. So, returns the total, so take note of this, total values in a given column. What else? Any kwan, kasi naka-recall pa. We have the AVG. Kung sa mga AVG, this is average. AVG, di na siya antivirus ha. Sige ngon, virus na siya. Calculates the average of a selected group of values. Wala AVG. So, may yung tag mean. Ano na mean? Okay, returns the minimum value of a selected group of values. Then we say max sa mani. When we say max, returns the, it's the opposite of mean. The maximum value or value that values of a selected group of values. Okay. So, very easy lang ni siya paggamit is isod lang nimo ang content sa iyahang kuan, sa iyahang aggregate function o si gusto nimo ipakita, no? But before that, before we proceed to this example kanina sa drill 5, we will first know group by, the group by close. So group by close. So, may gamit sa group by close. Anybody? Kasi nakahinumdum? Kasi na idea? Kasi nakahinumdum sa group by. Nakaabot, ani, wala. Ha? Silent night man ta. Sa man ang group by close? Group by close is used to group rows that have the same values. Okay? And work in conjunction with SQL with the select statement. So ako ni siyang i-move class aron maklaro ninyo na siya ha. I-move na to dito. So saan mo na to na paggamit ang group by? No? So you can only use aggregate functions effectively when you are using the group by close. So for example, maghatag tag example ha. Okay. Mingon tag count. So for example, mingon tag count the employees. Sample niya, sample drill. Sample drill 1. Okay. Count the employees, customers, count all
Now count. Oh, count the customers that are owners. Imong ipon ang customer ko no nga puro sila owner. Unsa man na nato siya? Anybody? Maggamit og katong count, sir. Of course, magamit ang count, no? So, sama na to. Okay. So, in conjunction with or together with the use of the aggregate function, we need to use the keyword as. AS, dili ASS. Dahil na to siya meaning ang ASS. No? So, that is something cursed na siya. Or a slang, no? As. Oh, as a kid, as a mother, as a father. The keyword. Okay, to give a new name of the column or the field that we want to represent. So for example, mingon ta nga select ipon man ka nato tanan sa matong statement ani. Okay. So select count. Okay, ipon na to. Count o sa may ipon ka na to. Karon din yun. O sa may pwede na to, maihap. Mga owners. Ha? O sa may pwede na to, maihap. Pwede ba na to maihap ang string? Pwede ba na to maihap ang number? Saman? Number. O, number. Asa man nga number? Ano din eh? Sa ka, no? So count usa matong ipon. Count pwede ta mo gamit aning customer ID. So na ID man siya bisag string na siya. Customer ID. Oh. O din na ta magamit og keyword nga as. No, as alias na to na siya. As alias as. Oh, pwede tamingon diri nga owners, number of owners. Oh. Sir, sama na sir nga nag-yellow naman na siya. So kung maggamit kay kag alias class nga mag-introduce na gani og space, magamit kag square bracket aron mausa na siya basa. Ana, square bracket. As kana. Then ang atong 1. Asa man magkuha ni siya? From DBO from DBO dot customers where naman. Contact title So where contact title equals owner. is equals to Owner. owner. O sa kaya atong output ani? Okay, as ay wala na din yung class parenthesis. Okay. So, confident na taana nga kanang wala underline no, murag dulas ka matuuran tong answer. Okay, so ato ni siyang i-execute. So, our query is correct. Muna, mauli na diha ang number of owners 17. So muna ni rason class nga makaihap si FB kung pila imong friends, pila ang ning like nimo, pila ang ning react sa imong post. No? Mo nagingon nga maihap na pod ang number of views. So it's only the count aggregate function. Okay?
So that is how we use the count aggregate function. Basically, ipon lang yun niya no ang number of rows in a particular column depending upon your criteria sa imong gipangita. Okay. Okay, so bisita ta diri sa products. Narita sa products. Bisita ta diri sa products ha. Ako lang ning anaan. So bisita ta sa products. Select asterisk from products. Okay. So for example, maingon ko nga maingon ko nga give me the total sales or create a list that will generate the total sales of the product, let us say, queso cabrales. Mag-compute na ta. No, sa SQL, kaya mo na siya class. Maka-compute na ta. So for example, mingon ta nga ang ato sample drill 2. Okay. Okay. Para magamit na to ang sum na function. Mingon ta nga ito. Create a query that will display the total sales of the product queso cabrales. Kung kanato na siya. Any idea how you compute the sale of a certain product? Sa mga business-minded diha, saan man na ito pag-compute? Sum? Sum? What else? Sum ra ba? So when we say total sales of the product, we have to consider unsa man nas produkto. Kung pila Unit price. ka buok o tagpila siya, di ba? Oh, silent night man ni sila. Kung pila ta ka buok og tagpila siya, di ba? Yes, sir. Mag-identify na nato ang total sales ana. Kaya kung inaang amingon nga kanang pila may halin sa imong panday, pila may halin sa imong salbaro. So simple mingon jud ka nga napo to ka buok salbaro unja tag 5 ang buok, pila may halin? Punta. Pila? 10 times 50. 10 times 5. Pila? 10 times 5. Sa napo ka 50. buok salbaro sa pila? 50. 50, di ba? 50 pesos dapat. So the same rin ni dire. Oh, tanaw na to ha. Oh. So wala pa ta nag-compute ani sa sum ha, tagaan ta mo kung saon first example na to ano makamngat to ta sa sum. So may baka na to kung pila. So pila iyang unit price, that is 21 $21 siguro ni, no? Pero ang iyang units in stock is 22.
Unsa ka ang ato ang kanang unsa ka atong SQL ani? Sa kay command na to. So simple, wa pa ta magkuan og sum ha. Itudloan ta mo sa on pagkuan og computation. So select select, so pwede na itong dito no ginani. Select. Unsay ito yung formula sa atong sales? That is, sa sales na to is, sales is equals to total price times total number of items. Diba? Wala itong sales. No? So, sama na siya. So, that would be unit price times, asa man natin it multiply? Units in stock. Units in stock. Okay. Then, next. Units in stock as, sa man siya? Total Sales. Total sales where? Sa itong where close ano eh? Product name equals Queso Cabrales. Okay. So where product name equals to asa ba to? Queso Cabrales. Cabrales. Kita na ito. Mao ba? So, unit price. Okay, so let us see. Oy, nag-error man. Unit price. Ano sa ito yung error? Column name. Invalid column name product. I see. Wala na to siya switch to products. Okay, kana. Unit product name. Ay, mamali tayo from tbo.products. Okay. So, let us see. So, nadi ay. So, ang total din itong halin sa Queso Cabrales is 462. Okay, ang katong mintry, pareho tag-output. Silent man. Okay. So, that is how you make computation or perform computation in SQL. No? Okay, so let's proceed to the sum. Mag-sample drill 3 na kaani. Okay, sige. Mr. Torla. Pwede ka nang pakisend sir sa command sir ba kay nawag ta ko internet kanina. Oo kahabol. Asa dapit? Kanang duha ka box sir. Kanang sa sample drill 1 count the cost sa customers that are owners kana ba? Tapos kana sang sa ubos. Unsay panimo? Kanang pakisend lang sa command sir ba ako lang to nanon niya kay nawag ta ang internet sir o kahabol. Dito sa chat box. Na-send. Thank you sir. Sige. Okay. So, aron ko maka-perform ko sa ilang kuan, sige, testingan na to, mag-sample lang sa tag-usa ka group by, then tagaan ta mo og
exercise nga isa o kanang drill nga kamoy mo solve. Okay. So for example, kamao naman ta mo count no, kamao naman ta mo kanang mo sum. Awa pa day sum, no? Oh, makagamit ta sa sum kung makagamit ta sa group by. Okay. So let us say for example, mingon ang ikaw mingon ang imuhang let us say amo. For example, you work in a you are an IT staff sa inyuhang kanang company. Let us say nag-work mo og dako nga store, for example, Prince. Mingon dayon ang imuhang amo nga kanang Mr. Peros, pwede ka mag-create og app nga makita nato tanan ang sales sa kada product. So say target si mong amo, makita kuno ang expected nga sales sa kada product. Expected nga sales sa kada product. So sa group by pa ni nga example ha, wala pa ta mo nga to sa sum kasi ang sum ora na sa count lagi hapon nga function. Okay, unsa man nato unsay tan-aw ninyo ana nga output. So mingo kay tag ipa-compute niya ang expected sales sa kada product, meaning to say makita nato diha chai pila iyang expected sales. So tanang products malista, makita po nato diha ang pila ang expected niyang halin using our formula nga unit price times unit in stock. Pero unsa man nato siya pag-arrange ang atong product, makita nato na sila tanan. Okay. So, simple. Okay, if you want something to be included in the list or in the query, tawgo na nimo appeal sa select statement. Dili lang kay imong computation ang i-appeal. So example of this is select. Isa ito ipa-display. Napabay tao diya. Isa ito ipa-display. See? Product name. The product. Aron nila tanaw ng atong presentation. So as product name. Product name. And as product name. Aron nindo tanawon. Kung naman makita na nga ito sa imong app class. Product name. Aron nag-space ta. Okay. Sunod. Kama. Sunod wala kama. Palagi. Kama. Sunod. So may butang na to diha. Ang ato ang calculation sa atong sales. We'll just copy this one. So copy, paste. So unit stock. Okay, ako na ni siyang enter. Para maklaro. So from wala man tayo criteria, ipakita naman nato tanan. So unsa man dito? Group by naman product name. So at once i-highlight na nato class inani na result. Uy, nag-error man. It's either an aggregate function. Group by sorry.
ay pwede ra din dili pa din siya kani din sa akan ng sorry ha. Ang kani din sa products dili pa ta ka group by ani kay madara siya nga dili pa i-group by. Ay sakto lang sakto. Sige, ato lang sang ikuan, ato lang sang kuan. Mamita man siya aggregate function. So pwede ra man siya ma-achieve. Okay, man siya nag-repeat nga data. Sige. So inani na class. So hangdi lang ha. Di pa din group by example. So this is still calculation sample pa ni. Nawa ako sa akong guide. Calculation sample. So, okay. So, ano yun siya? So, if you are going to display a certain field, no, together with another alias field, no? So, imurang ikama, then you just get the formula. Okay. So, usa ta mo nga to paingon sa group by. So, dinaghan na siya kani sa tinagsa dinaghan na ni. Okay. So, di ba may nagbalik-balik nga data ani? Wala may nagbalik-balik nga data di ani. Sorry class. Wala yung nagbalik-balik nga data ani niya. Okay. So, ngadto ta sa aron maka-example na tag group by. Asa man ta mo example nga rita sa ato ang select asterisk from customers. Diri. Ayop di kung kuan kas pili ka ng table. Select asterisk from customers. Ana. O dire nagbalik-balik yung data kaning sa contact title. No? So later na ta mo touch sa sum kay ano pa man ang sum, taas pa og kanang maabot sa example dito kay kinahanglan mo tag data ana. Okay, for example, I want to know kung pila ka buok employees ang representative, pila ka buok ang owners, pila ang kutob sa nakasuwat diri nga contact title, maihap niya. So we will be using count, the same count gihapon. Then we will issue group by statement. So our statement would be select asterisk from, ano na asterisk? Select ipon sa nato contact title ato ipa-display contact title as contact title then comma atong ipon bila to atong ipon upili ta ko sa ka field customer ID so count customer ID. Okay. From dbo.customers. Okay. Wala tayo where close anin niya class. Dito na dayon ni siya. So group by naman siya. Group by contact title ascending. I mean to say from group by title order by contact title ascending. Contact. Sorry na.
Uwang og T contact title. Okay, so what do you think will be the output? Yung tag order by, so iyan ni arrange class. Ang order by. Yung tag ascending, so from A to Z. Duha po di siya. Pwede siya disk. Descending sa da siya. So, atong i-highlight. Then, tanaan na itong mukwinta ba? So, count customer ID from customers. So, as number of employees. Group by contact title. Order by contact title. Na. So highlight. So muna niya output class. So tayo na po ka-book accounts manager, accounting manager. We have assistant sales agent duha ka buok. Natay usa ka buok mo na assistant sales representative and so on. So muna yung purpose sa group by. Iyang i-group ang katong the same data nga makita niya. No? So may nga buhit i-descending ni nato class this. Maguna na po ang sales representative. So the same descending, ascending. Okay, sige. Suwayin ninyo ning kuan. Isuway sa ning command. Pag try mo og unsay pwede ninyo nga magamitan og group by dire. Okay, so for example, okay, maghatag og drill ha. Okay, so count the number of employees according to its country. Group by drill. Okay, group by drill. Count the number of employees. At Osman, give na lang aron dili klaro. Give the number of employees per country. Okay, sige, samtang nag-assist ko sa uban. Sige. Sige, himuan ni siya. Nahatag na ni mo, day? Siya? Nana sa chat o sa message sir Nana sa group chat? Kani nga. Dili nasa Google Meet sir. Sa Google Meet? Dara. Oh. Sa Google Meet, amin na sa group chat. Dili man mo gisend. Sorry. Okay. Sige. I'll work on this. Yung error, ipadagan, nagkuhan yung error. Aw kanang ay mag-install po man tayo no si kuan si Zamora mag-install po man tayo. Oh, sir. Install po man tayo pinako. Ready na good siya pero wala unlimited na imo ang internet diha. Oh, sir. I mean, na-recorder, sir. Unlimited ba na imong internet kay tagaan ta kag link para ma-download nimo? Unlimited man, sir. Sige, ako ihatag nimo ang link sa SQL server ha. I-download lang kay 20 GB ni Captain. Sige, sir. Okay. Karon din na kamo nga rin. Kindly i-PM sa ako, pag PM sa ako dong. Sige, sir. Wait. Oh. Mo ni mo day? Dagan mo lagi. Oh, ambot. Ano man siya sir? Murag way sud ang north wind.
wa bitaw sod no ano man eh. Nag-usa ko ka experience sa ginani. Sige daw, kuan daw, log out daw na to ha. Log out daw day. Yeah, connect. Balik. Ang unsa sir? Click ng connect nga keyword. O kanang command ba kani siya. I-connect na kana. Kani? Okay, database engine. May PM na ka, sir. 1, 2, 3, 4. Wala no? Asa man mo gibutang imuhang kuan katong Northwind nga database? Nasa documents mo gibutang? Yes sir. Room. Gitipon dahil ni mo diha. Wala din na siya naka-private. Sige. I-close usa ng SQL dai. Close. Sige. I-cut ni tanan kaning kani i-cut ni siya. Kani apila. I-close usa imong SQL server. Sige, i-cut ni. I-close usa ang SQL server. Kana imuhang query management ba i-close na i-close tibuok. Save lang na i-save ang imong files. Ang ilag kuan drill out ka ng session 2. I-close. Okay, then i-open o balik ang SQL. Sir, nag-PM na ka, sir. Diyan na. Ako nakasendan. Okay. Sige. Tagantad yung kag-access sa folder hanihan sa Google Drive. Okay, sir. Sige. Ay, anong dibikit gamay ra man na di na mao. Anong dibikit man eh. Tigo folder. Databases. Change. Okay, sige ka na. I-click na dong. Then, i-download ang kuan. Nakasod na kaday? Ay, I- download na, Password. sir. Isa ha? Naglibog na kung kasayo ko na automagan. Sige. Lagi, ginawa na itong klase, Caligre. Sige, unahan ako sa mura ha, kaya mag-download naman siya. Okay. Okay, unahan ng pandong, kanang SQL 2000 sample DB. Sample. SQL 2000 sample DB, i-download na. Unya, ikaduha, kaning Microsoft SQL Server 08 dev-ed.iso. Kanang 3 gig kapin ba? It's sir. Asa ang download na I-click lang na siya. right. Moingon naman na siyang i-download. So, man ako sa SQL 2000 tapos Kadali na siya, gamay ng file. tapos Kanang Microsoft SQL Server 08 dev-ed.iso. Server 08.
Oh. Okay, 3 gig. Sige, kid siya dako kay siyang file. Okay. I-download lang. Then, Inaalam kog makuan ka, i-chat lang ko basig unya pa na mahuman. I-chat lang sige. ko og mahuman nag-install kay pag ako ra kan kuanan. Pag-install lang po daandong og TeamViewer. There is na link. TeamViewer makita ra na nimo sa Google. Okay. Thank you, sir. TeamViewer nga app. Okay, sir. Thank you. Okay. Diyan to kisa tong gusto mag-install ako nang gibutang ang akong kuan, ang ako ang full link sa databases nga Google Drive. Ana mo authorization na pag-download. Ana diha. Okay. Isa tong mag-install sa app. Okay okay na imo haday? Ito siya, nakasoda ka. Na day. Maraman gyapon sir. Sige lang, i-detach siya. Ipang-detach na, ipang-detach. Sige, right-click. Right-click. Yeah, detach. No. Ayaw i-rename. Right-click. Wala sa Northwind. Right-click. Then, task. Detach. Okay, then okay. Kay sunod kang AJ na po. AJ, pag-install AJ og TeamViewer. Downloading na, sir. Okay na yun, Detach sir? suspect pending database. Ano naman eh? Repaired or dropped. Okay. Ako lang sa deha, ako lang imani obrang maghimo kog script dire. Okay sir. Ako na lang diliton. Okay nga na. I-refresh daw ang databases dai. I-click na ang folder nga database. Databases. Then refresh. Wala na. I-refresh ug balik. Wala na no. Asa man tong mga database mo nabutang? Okay, balik na sa default. Sige. Ang katong database, asa man tayo mo nabutang? Nakaron. Ano sir? Okay, i-cut na siya. I-cut na sila. Na. Cut jud I-cut. copy. Pag imong folder sa imong drive C, Aray. sige, may folder diha, then my database. Wala yung space. One word ra, my database. Kana enter. Okay. Sige, enter. Then i-paste diha. Okay. So balik sa SQL Server. Then click sa database. Sige, right click. Attach. Sige, add. Then ngadto ka sa database di mo drive C. Drive C. Ato na sa taas na. Try, may taas pa. My database. Tara, sunod sa MSO cache. Sige ka na. I-click ng plus. Sige, click ng Northwind. Then add. Okay, sige. Then add na pod. Itong pubs. Okay, sure magitang bago na. Huwag mo duplicate din. Okay. Authorization rato dai. Sige daw dai.
Type diha og use Northwind and select asterisk from customers. Human na kag-download, AJ? Installing na, sir. Sige. Sige din. I-highlight na din. Muguwa na bag-result. Hindi, kana na ma-drop na po nagbalik. Hala, na-drop. Na-drop na po itong database. Sorry, sir. Kawawa. Sorry, sir. Caligry, man. Patay. Sorry, sir. Sorry, ako po yung nag-command. Nawag. Agi. Nawag. Asa na to? Patay, misakto na unsa to. Asa man to imong installer ani? Katong kuan. Abi. Basig naapa sa kwan, sir, sa paste ba? Basig ma-paste ba? Wala, ditso na siya. Kaya gikat man to. Agi, Caligry. Sige, i-download lang tong kuan. Sasakto na unta to. Walay asa na ba to? Kanang Torla taga-ere gud siya copy Torla sa katong kuan. Sa katong database kit. Unsa po, sir? Katubang installer ba sa sample SQL Server 2000? Katong imo gi-pa-install sa ako. Oh. Naman sa iya, sir. Ako gi-pasa. Sige, install lang to siya. Install. Ako makopya ko balik.